gembira bagi kita semua, yaitu sebuah hadis yang artinya adalah tidaklah perkumpulan seseorang dalam sebuah perkumpulan yang di dalam perkumpulan itu dibacakan zikir, dibacakan ilmu, kecuali perkumpulan itu akan didatangi oleh malaikat, diturunkan rahmat Allah, dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. كذلك الله تبارك وتعالى يباهي بنا الملائكة، هؤلاء اجتمعوا يذكرون الله عز وجل. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني استمعوا وانظروا إليها. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم وحلق الذكر. Kemudian sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila engkau lewat daripada taman-taman surga, maka hendaklah engkau mendatanginya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah majelis-majelis yang isinya adalah zikir dan majelis yang diisi dengan majelis ilmu. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء وأن يكتبنا عنده في مجالس العلم وحلق الذكر إن شاء الله عز وجل. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan orang yang hadir kepada majelis-majelis zikir dan hadir kepada majelis-majelis ilmu. Insyaallah yani biduni ma fi mushkilah yani. Mushkilah. إن شاء الله يعني نتحدث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد أن يكون لكل منا قدوة. من قدوتنا؟ كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس قدوة دنيوية. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن قدوتنا بالنبي يعني دنيا ودين، كما نقول دنيا ودين، دنيا وآخرة. Nabi besar Muhammad SAW, beliau diutus ke dunia ini agar menjadi qudwah, agar menjadi suri tauladan bagi kita, baik dari hal duniawi ataupun dalam hal ukhrawi. Jadi Nabi Muhammad SAW bukanlah qudwah ataupun beliau adalah seseorang yang bisa kita tiru dari hal duniawi saja, tetapi beliau dapat kita tiru dari sisi duniawi dan dari sisi ukhrawinya. فيما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في صفاته، في حياته صلى الله عليه وسلم. كان صادقا، كان أمينا، كان يتعامل مع الناس بالرحمة، يرى حق جاره. يعني قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مدى؟ في مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi besar Muhammad SAW diutus sebagai nabi yang kemudian mencontohkan sifat jujur, mencontohkan sifat rahmah, dan juga dalam sebuah hadis disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidaklah aku diutus untuk kemudian menyempurnakan akhlak. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad intinya adalah bagaimana beliau menjadi contoh bagi kita di dalam kita mencontoh akhlak-akhlak yang baik dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي فقالت أتقرؤون القرآن؟ للصحابة أنتم تقرؤون القرآن؟ قالوا نعم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. أخلاق النبي كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم.
Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, apakah kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Kemudian, ya, kami membaca Al-Quran, jawab sahabat. Kemudian Sayyidah Aisyah melanjutkan, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Andaikan Al-Quran itu berjalan, ya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Beliau adalah orang yang mengamalkan Al-Quran 100%. Jadi ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran semuanya kemudian dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. إن شاء الله نقف اليوم عند خلق من أخلاق النبي، يعني خلق دنيوي وأخروي كما نقول، وهو السعي لطلب الرزق. من أخلاق النبي أنه كان يسعى لطلب الرزق، مع أنه النبي الذي شرفه الله عز وجل، ولكنه كان دائما يسعى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط في أي وقت مضى خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا يحثنا على السعي لطلب الرزق. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu akhlak beliau dalam mencari rizki. Jadi benar, Nabi Muhammad itu mencari rizki, walaupun beliau adalah seorang Nabi yang sangat mulia, tetapi beliau juga masih mencari rizki yang halal. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kaifal hadis? ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. Tidaklah seseorang memakan makanan yang paling baik kecuali dia memakan makanan dari hasil pekerjaannya sendiri. Tidaklah seseorang makan dari sebuah makanan yang baik kecuali dia mendapatkannya dari hasil kerja sendiri. Artinya apa? Nabi memerintahkan kita untuk makan dari jerih payah sendiri. Bukan kita meminta kepada orang lain, tetapi kita makan dari hasil usaha sendiri. إذن يقول ما أكل أحد طعاما قط هذا ظرف لما مضى من الزمان. في أي وقت مضى خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود هذا كان نبيا ملكا، كان عنده ملك، ومع ذلك لم يجلس عن العمل، وإنما كان يشتغل حدادا يصنع الحديد هكذا. Dan ini juga sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, menceritakan tentang Nabiullah Daud. Nabiullah Daud ini seorang nabi, tapi juga nabi yang menjadi raja sekaligus nabi. Walaupun Nabiullah Daud adalah seorang raja, tetapi tidak kemudian dia enak-enak saja, tetapi beliau bekerja sebagai seorang pandai besi yang dari situ beliau makan. Jadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabiullah Daud ya'kulu min amali yadih. Nabiullah Daud itu makan dari hasil usahanya sendiri. كذلك كان نبي الله نوح كان نجارا، يعني هذه صفات الأنبياء. النبي كان يعمل برعي الأغنام، عمل بالتجارة. إذن أنبياء الله عليهم السلام لم يكونوا يجلسوا أو يتقاعسوا عن العمل، وإنما كانوا يعملون ويجتهدون، مع أنهم أنبياء أشرف خلق الله عز وجل، ولكنهم لم يتكاسلوا عن العمل. Nabi juga memberikan contoh Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh bekerja, dan beliau pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Jadi kita melihat banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang mulia itu hampir semuanya mempunyai pekerjaan. Bukan karena menjadi nabi kemudian dia tidak punya pekerjaan. Mohon maaf, misalkan hanya mau dilayani atau meminta dari umatnya. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mempunyai pekerjaan. Nabiullah Nuh pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. هذا يجعلنا نتحدث عن قضية مهمة تشغل الكثير منا، وهي قضية الرزق. الله تبارك وتعالى خلقنا
وتعهد برزقنا جميعا. فقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني الإنسان عندما هو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد وهو لم يولد أصلا. فالرزق بيد الله عز وجل. Maka dari sini kita mempunyai satu pandangan bahwasanya memang manusia yang mulia itu adalah yang kemudian berusaha untuk mencukupi dirinya. Disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dari setiap binatang melata yang ada di bumi ini kecuali dia mendapatkan rizkinya berasal dari Allah. Jadi ketika kita berada di dalam kandungan itu sudah ditulis atau dicatat bahwasanya rizkinya seperti apa kadarnya, kemudian jodohnya, umurnya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjamin setiap rizki semua makhluk yang diciptakannya termasuk manusia. ولكن هناك أسباب للرزق. ماذا؟ أسباب لابد أن نأخذ بها لكي يرزقنا الله عز وجل. ما هي هذه الأسباب؟ منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. الظاهر من أسباب الرزق السعي. الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا سبب ظاهر السعي. أمرنا أن نسعى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله حبل تعرف الحبل؟ نعم. ويحتطب على ظهره يعني يجمع الخشب أو الحطب خيرا له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله ويسأله أعطاه أو منعه. Baik. Sebab-sebab kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ada yang zahir, ada yang khafi, ada yang samar. Yang zahir, yang tampak itu adalah dengan kita berusaha untuk mencari rizki itu. Apa? Bekerja. Bekerja untuk mendapatkan rizki. Bekerja untuk mendapatkan rizki ini sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala yang kemudian telah menjadikan bumi ini kemudian bisa untuk kita mendapatkan rizki. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, asal kita berusaha semuanya tunduk apa yang ada di bumi ini agar kita bisa mendapatkan rizki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, baik, seseorang yang kemudian mengambil talinya yang dia gunakan untuk mengikat kayu yang diambil dari hutan itu lebih baik daripada orang yang datang kepada orang kaya kemudian meminta. Artinya apa? Pekerjaan mencari kayu bakar itu kita anggap pekerjaan yang remeh. Tetapi lebih baik ngambil tali, pergi ke hutan, bawa kayu bakar daripada kita datang kepada orang kaya dan menjadi orang yang meminta-minta. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقعد احدكم عن طلب الرزق لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وهو يجلس فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. السماء لا تمطر ذهب أو فضة ولكن لابد من السعي لطلب الرزق. Dalam sebuah hadis yang lain juga tidak benar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya. Janganlah orang kemudian untuk mendapatkan rizki itu dia hanya berdoa saja, ya Allah berikan aku rizki, bagikan aku rizki. Karena disebutkan langit itu tidak akan menurunkan emas. Bagaimana agar kita mendapat rizki? Cara mendapat kita rizki adalah dengan cara bekerja. Jadi langit itu walaupun kita sudah berdoa tidak akan turun emas begitu saja, tapi yang akan turun atau rizki kita melalui usaha kita yaitu dengan bekerja. أحكي لكم قصة طريفة
أتى رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الأنصار جاء إلى النبي: يا رسول الله أعطني. فقال: أليس عندك شيء في البيت؟ قال: نعم، عندي فراش. حديث فيما معناه يعني عندي فراش وقعب كوب. فراش هذا يقول نفرش نصفه ونتغطى بالنصف الآخر، وقعب نشرب فيه الماء. فقال: ائتني به هنا. فجاء الرجل بهذا الفراش وهذا القعب، فالنبي يقول: من يشتري هذان؟ قال رجل من الصحابة: أنا أشتريه بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد؟ فلم يجب أحد. من يزيد؟ 3 مرات. فقال رجل: اشتريه بدرهمين يا رسول الله. وباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القعب وهذا الفراش بدرهمين. ثم قال لهذا الأنصاري: اذهب بهذا الدرهم اشتري به طعاما إلى أهلك، وبهذا الدرهم ائتي بقدوم. وأتى بالقدوم هذا ووضع له يدا، ثم قال: اذهب واحتطب ولا أراك إلا بعد 15 يوما. Baik, ada seorang sahabat Ansor datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia meminta, ya Rasulullah, berikanlah saya uang. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apakah kamu punya sesuatu di rumahmu? Ada ya Rasulullah, yaitu saya punya selimut atau alas yang saya gunakan kadang-kadang untuk saya duduk, atau kalau saya dingin saya gunakan untuk menutup badan saya. Saya juga di rumah punya gelas. Bawa 2 barang itu, dibawalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian 2 barang itu kemudian dilelang oleh Rasulullah SAW. Siapa mau beli 2 barang ini? Ini gelas. Ditanya, siapa mau beli? Saya Rasulullah. Berapa? 1 dirham. Ada yang lebih tinggi enggak? Enggak ada. Terus ditanya, ini saya mau beli apa lemek ini? Saya Rasulullah. Akhirnya dari 2 barang itu dapat 2 dirham. Akhirnya uang 2 dirham itu diserahkan kepada lelaki tadi yang minta uang, belikan sebagian makanan, sisanya belikan kudum. Kudum يعني. قدوم هذا فاكس يعني. مثل الفأس ولكن أصغر. Disuruh belikan seperti kapak kecil. Kapak kecil buat dia cari kayu begitu. Dan kamu setelah beli itu jangan datang ke saya setelah 15 hari. Jadi disuruh beli makanan, dikasih seperti kapak kecil untuk cari kayu. Terus datang ke saya lagi 15 hari setelahnya. Nah. أتى الرجل بعد 15 يوما ومعه 10 دراهم. معه كم درهم؟ 10. بعد أن كان أتى يمد يده. أتى بعد 15 يوما معه 10. يا رسول الله معي مال كثير. حتى نحن نقول مثل المصري هذا: أعطني مصيدة ولا تعطيني سمكة. Setelah 15 hari orang ini datang lagi ke Rasulullah dengan wajah tersenyum dan bahagia. Ya Rasulullah, alhamdulillah uang saya sekarang 10 dirham. Yang tadi dikasih 2 dirham, sekarang sudah 10 dirham. Senang sekali dia. Makanya ini yang disebut dalam pepatah Mesir, kita harus ngasih ke orang itu bukan ngasih ikan, tapi ngasih pancingnya. Bagaimana dia bisa mencari rezeki sendiri. طبعا هذا حديث في صحيح الترمذي طبعا. نعم. هذه هي الأسباب الظاهرة للرزق. هناك أسباب خفية للرزق. ما هي؟ أولا تقوى الله عز وجل. ماذا؟ تقوى الله هذا في القلب. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن إن اتقيت الله عز وجل الله يرزقك، ولكن لا تنام وتقول أنا أتقي الله. لابد من السعي أولا ثم تقوى الله عز وجل. Baik, kalau tadi kita sudah menjelaskan bagian zahir dalam mencari rezeki, sekarang kita cari yang khafi, yang samar. Bagian yang samar dalam mencari rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah. Disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Maka salah keliru orang yang kemudian mengatakan saya akan tidur dengan bertakwa kepada Allah dengan tanpa berusaha. Jadi ada sebab yang zahir, ada yang khafi tadi. Sayyidina Imam Syafi'i yaqul: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. هذه مقولة بيت شعر للإمام الشافعي يقول: لا تعجلن
فليس الرزق بالعجل، فالرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل، نحن نتعجل الرزق. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، فالرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. Ada sebuah perkataan yang bagus yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, bahwasanya kita ini jangan terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru dalam mencari rizki itu. Karena rizki itu sebenarnya sudah tertulis dalam Lauh Mahfudz. Semuanya sudah ada. Jadi jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, ya nanti karena kita sudah mendapatkan rizki yang tertulis, akhirnya yang kita dapat ya sudah yang sudah tertulis itu. Artinya apa? Di dalam mencari rizki kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua rizki sudah tertulis dan kita hanya ditugaskan untuk berusaha mencari rizki itu. الأمر الثاني في الأسباب الخفية الرزق التوكل على الله عز وجل. ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ما معنى التوكل؟ التوكل أنا أخرج أسعى وأجتهد في طلب الرزق، هذا يسمى توكل. وهناك تواكل. ما الفرق؟ التوكل أنا أفعل ما علي من أسباب والله يرزقني، أما التواكل أنا أجلس نقول الله يأتي لي بالرزق. الله قال: وما من دابة، هناك من يتفلسف في هذا ويقول: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، الله يرزقنا. لا، الله لا يرزقه وأنت جالس، لابد أن تسعى. فالتوكل على الله عز وجل من أسباب الرزق الخفي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Disebutkan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka syarat yang harus kita juga ketahui dalam rizki ini adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Setelah kita berusaha mencari rizki, maka kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah apabila ada orang dengan dalil bertawakal, dia kemudian duduk dan mengharap rezeki itu datang. Karena ada dua istilah dalam bahasa Arab, ada tawakal dan tawakul. Kalau tawakal itu dia berusaha terlebih dahulu, baru kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalau tawakul itu apa? Dia duduk kemudian ya Allah beri saya rezeki tapi tanpa berusaha. طبعا هناك حديث أيضا في هذا الأمر يقول عن سيدنا عمر عن النبي يقول، هذا حديث طبعا بسند صحيح: لو توكلون على الله حق توكله، إذا نحن كبشر نتوكل على الله عز وجل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الطير في الهواء في الصباح تذهب من عشاشها يعني فارغة البطون، ثم تعود ممتلئة. لماذا؟ لأنها سعت. فنحن كذلك. Dan ada sebuah hadis juga yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzaqut tayr. Andaikan kamu bertawakal kepada Allah dengan benar-benar bertawakal, kamu akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Bagaimana burung diberi rizki? Dia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian balik ke sarangannya dalam keadaan kenyang. أيضا من هذه الأسباب صلة الرحم. ماذا؟ صلة الأرحام، الأقارب. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه. ما معنى من أحب؟ من أفرحه ذلك يبسط له، يعني يوسع الله له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يمد له في أجله أو يبارك الله في عمره. ماذا؟ فليصل رحمه. من الرحم؟ القرابة. Kemudian dari sebab-sebab kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah silaturrahim. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. الأمر الثالث أو الذي بعد ذلك البعد عن الذنوب والمعاصي. ماذا؟ البعد عن السيئات والذنوب. في الحديث: إن العبد
لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ماذا؟ ممكن يقدر الإنسان رزق معين وكذا، ولكن بسبب اقتراف ذنب قد يؤجل هذا الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن البعد عن الذنوب والمعاصي هذا من أسباب الرزق الخفي. Kemudian dari sebab-sebab kita mendapatkan rizki juga adalah menjauhi daripada dosa. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya ada seorang hamba yang kemudian diharamkan, dijauhkan dari rizki yang seharusnya sampai kepada dia disebabkan dia melakukan maksiat, disebabkan dia melakukan dosa. Jadi di antara sebab kita memperoleh daripada rizki adalah tidak melakukan dzunub atau dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني نحن نريد أن نطيل الزمن. كفى؟ نعم. يعني آخر شيء ونكتفي. هناك بعض الناس يظن أن الرزق في المال فقط. كثير منا يقول أنا معي فلوس، هذا رزق. لا، الرزق ليس في المال، وإنما الرزق قد يكون في صحة في البدن، قد يكون في والد صالح، قد يكون في راحة في البال. فالرزق ليس في المال، المال شيء من الرزق، ولكن الرزق كثير. نسأل الله حتى نطلع عليكم، نسأل الله أن يرزقنا رزقا حلالا مباركا. Baik, terakhir dari saya ini persepsi kita terhadap rizki. Banyak orang menyangka bahwasanya rizki itu hanya bersifat materi, harta, uang saja. Tetapi rizki sebenarnya lebih luas dari itu cakupannya. Yang pertama, kesehatan badan kita itu adalah rizki. Pikiran yang tenang itu adalah rizki. Keluarga yang sakinah itu adalah rizki. Artinya kita tidak boleh menyempitkan rizki itu dari sisi materi saja, uang saja. Kesehatan kita, keluarga kita, kemudian rasa tenang, tidak stres, tidak galau, itu juga adalah rizki yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kata beliau. Khalas? Nah. Assalamualaikum.